पार्ट 2 ये फिर हमारे माइन करते थे ना फार्म पारेशन देखें তুই কেন করছিস জানেন কারণ অনেক সুন্দর দেখে ফেলে stone এই মানে রাতটা কোন নেই কিন্তু সামনে তো দেখো তো এই ফর রাতটা না আমি দেখুন না আজকে one day survive করে ফেললে এই সকালে আর দিকে এই জন্য এক প্যাকেট করতেছে সবাই আর এখানে মাইকে ফুটছি ইহু one second ওই গেরোটা আমারই খাবার আরো মাংস এখানে এমনিতে থাকবে আমাকে তারপর ওয়াটারটা নিচে হলো এবং কেন নিচে মানে ফাইনালি স্টোন দেখতে পাচ্ছি এতক্ষণ উড়ে বাইরে যেতে আর ভাই আমার চাই না তোরা রাখতে মাল আমি আমার ফুল চলতেছে তোমাকে ভিডিও বলতেছি আপনার শুধুমাত্র এখন ভিডিও বানাতামই না আর আজকে 2000 মাস 15 হয়েছে গাইস সব মতো শুনতেছি এই কি করা
এখন আগে উডেন পিক্যাক্স ইউজ করে এখানে স্টোনের টুলস বানাবো, কারণ उसके ऐसे কোনো স্টোন প্যান্ট পাওয়া যায় পাঙ্গাটা হয়েছিলাম না মারলে আমাদেরকে কবে কাউ কাউ এই বলতে পারবো না আইন নাকি দেখি আগে একটা ফার্নেস বানান तेल तो ऐसी की तैसी मैं इसे खाना चाहता और मशरूम को चाहिए एक तो अनलिमिटेड फूड है चलें चलें मैं तो गई ओह कूल 52 आ गई क्या है कैसे के तो बहुत है हाँ इसको फूट तो जल्दी होती है कभी कभी तो गेम में धोखा दे देते भाई होता है चिकन है वाला से फर्स्ट गई चिकन को आगे कोने के एक पीस लूंगा इस एक डिश कोने इम्पोर्ट कर लूंगा पास देखो तो लेते लेता और ये तो है चाची करते चले संसद तो বাইরে গেছে मैं कभी इसको बोला भाई एक्चुअली बात আমি যদি এখন থাকতাম গাইস আমি এত করে মরতাম और भी थोड़ा कमरा इंस्टॉल कर लेते किरा कमरा से क्या करा भाई आंखें निकालते ना बोले रंगे खेलेंगे और हम प्लस 8 एक टॉर्च तो नहीं মারলাম না মন ভালো করে মনটা খারাপ করে বুঝতে পারছেন কি করতাম তোমাদের আয় আবার মেলাই তারপরে আগে পুরোগুলি দেবো কেন তারপর না জান না হিন্দি যেমন তোমার
तोड़ दूंगा इसको मार सब लोग मिलकर। तो पार्ट यहाँ पर खेल रहा है, गलत ही नहीं होगा। किसने अब हुआ ना। Tektokan tulsi aku nih gimana tektokan curu kayak guys আমরা অনেক মাইক্রোসফট প্রজেক্ট এই যে পা নয় তারপর নাকি উপরে দেখতেছেন guys jangan kan tuh